Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Mas, how are you today? I hope you are fine. And today is the ninth meeting, in ELA. So I will explain a bit about the topic for today's meeting. I would like to share my screen first. Wait, sebentar. Ya, oke, ini. Ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-9 dan 10 ya. Jadi ingat satu pertemuan kita hitung 2 pertemuan ya. 9 dan 10. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai apa yang dinamakan non-fiction dan fiction dan juga beberapa literature, apa itu, the various of literature in literary works ya. So wait, lama sekali loadingnya. Sebentar. Saya itu. Nah, oke. Nah, sambil nunggu teman-teman, kemarin ketika UTS beberapa sudah ini ya, beberapa materi saya ambil dari pertemuan yang kita sudah bahas bersama, antaranya mengenai literature is an art, literature is an entertainment. Jadi ada fungsi-fungsinya. There are some functions of literature in life, and some of you, not some of you, but all of you have already known about the kinds of literature works and the functions also, and then the definition of the literature. Now, masih lama lagi, sebentar tunggu. I would like to share and explain our ninth meeting of types of novels ya, based on characters in the story. Sebentar. Nah, tambah dulu di sini ya. So, here we are. Types of novel genre based on content and characters in the story. Bentar. Yeah. What will we learn? What will we learn in this 9 meeting? The first one is timeless novel, chick lit novel, metropop, and song lit. Now, what are they and what are the differences among 4 novel genres? Now, let's see this. Tenant novel. A tenant novel, yeah, you can look at some of the titles here. I think
I guess that you have never read these books titles. Me too. Ini mungkin keluaran apa namanya Western ya, atau ini beberapa juga datang dari Indonesia ini. Dia tanpa aku. Dialova, nah ini Dialova, um, the book the film based on the book version, the novel version. Dialova itu ketika saya masih SMA tuh tampilnya ya, pemainnya Jedar, Jessica Iskandar dan Benjamin Joshua kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, if I'm mistaken, sama Evan Sanders ya. Nah, lit novel. Lit novel is a type of novel that tells a lot or tells about the lives of teenagers. Some of the story themes that are often raised in lit novels are about friendship, love, and dreams. Yeah, because the main concern, the main target of lit novel is young readers, teenagers, age level, and so the writers take the characters names based on the reality of teenagers life. Sarah, Sania, Zaskia, Askia, atau apa namanya, Andi, Tommy, dan segala macam nama-namanya, yang nama-nama kita sekarang yang anak-anak muda ya, boy gitu ya. Nah, the themes are always based on the friendships, love, and dreams. Not many teen lit novels have complicated problems. Just simple problems, friendship, talking behind friends, gossiping friends, or having love affair with friends gitu ya, or dreams, having big dreams, higher dreams, how to make the dreams come true. So yeah, just simple and easy and good flow of the content of the story ya. Okay, next this one. The characters features of teen lit novels. Jadi teen lit, teenagers literature. Singkatannya ya. Nah ini use a relaxed style of language. Jadi relax, simple, not complicated use of language, nggak susah bahasanya ya. And more many slangs words. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa lainnya, mungkin uninformal ya, informal language. Then, nah di themesnya raised around the lives of teenagers, romance or friendship, and settingnya kebanyakan di urban area ya, rumah-rumah yang pinggiran kota gitu ya. Biasanya juga di school, seringnya home or adolescent association ya, community or apa namanya, group of the gangs begitu ya. School apa itu, school schoolmates begitu, classmates gitu ya. Okay, and then next one, number 2 is chick lit novels. Apa itu chick lit novels? A novel genre that tells about the lives of young women with various life problems they face. Themes that are usually raised in chick lit novels can be about careers, romance, or other personal lives that show independence. So mainly the characters in chick lit novels is young woman. Yeah, an average level age ya. Apa in the middle of apa itu, crisis life ya, biasanya usia 20 until 35 years old that have many various problems
getting married, no, no, getting job, getting occupation, getting married, and then having baby, having a family. Nah, biasanya seperti itu. Dan dia juga masuk ke careers, romance, atau personal life that show independence yang mencirikan kemandirian dari perempuan. Ini biasanya seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya ini banyak kan dari luar mungkin ya, ada western books ya, novels. Matrimonial proposal, celeb, ini biasanya apa? The cover is only put a women, but yeah, perhaps with their partner of life ya di sini, atau ya dengan beberapa situasi yang mereka hadapi, atau enggak hanya gambar tok di sini ya, hanya semacam ya paintings ya, lukisan ataupun semacam symbols gitu ya. And then next, characteristics features of chick lit novels. Telling about the lives of modern young women. Kemudian the theme of the story is about the woman who has a career, love, and independence of a woman, and the background of the location. Nah, the office, restaurant, cafe, home, or bedroom. Nah, ini yang lebih sering the setting of the background location ya. Nah, next one is the Metropop novels. What is that? The Metropop novels, saya juga baru tahu nih, kemarin baru baca. Jadi, the theme is the life of young woman in modern life. Nah, lebih ke kehidupan modernnya ya. Kalau tadi kan mungkin lebih general yang ciklit ya. Nah, ini lebih ke kehidupan yang modern, yang sophisticated, yang canggih gitu ya. And then more lifestyle, and then more apa itu high higher apa itu socialized ya, with many communities, women communities in the big cities. Nah, the two genres of his novel are almost similar ya, hampir sama yang Ciklit tadi. But they certainly have differences. Tapi pasti ada bedanya. Bedanya apa? Nah, the difference between the Metropop genre novel and the Ciklit genre is the ending, or the ending of the story that is written. Bedanya adalah di bagian akhir ya. Nah, chick novels are said to always have a happy ending. Oh, berarti the main characteristics of chick novels has a happy ending. But for Metropop novels, not always provide a happy ending, but sometimes the writers put a sad ending, or apa, the situation that makes the characters not in a good apa itu condition ya, ya artinya apa itu gantung gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lihat. Nah, lanjutannya. Unlike the ending of the Chick novel, the Metropop novel has an ending that is said to be more realistic in real life and more mature. Nah, ternyata endingnya nggak melulu seneng, tapi lebih more realistic, more apa itu, represented the woman life in reality ya, and apa more mature, how the characters solve their conflicts in apa thinking more mature, not apa, not just considering to be happy always, but yeah, all need to be more mature. This is why the ending of a metropop genre novel is not always a happy ending. Nah, pastinya nggak melulu selalu
berakhir dengan senang, bahagia ya. Nah, karakteristiknya apa karakteristiknya? The theme of the story is life in a modern city. Ya, lebih ke kehidupan di kota besar ya, kota modern. Have a realistic ending like real life. Oke, ya bisa disebutkan. Used to describe the common phenomena that are happening in modern urban life today. Ya, biasanya portraying the phenomenon fenomena ya, banyak ya, memportray atau memotret fenomena yang sering terjadi di kawasan kota besar begitu ya. Using the language style that is currently popular. Makanya biasanya bahasanya yang lebih populer. Oke, gitu ya. Kalau mungkin teman-teman bisa ngasih contoh. Kalau saya ngasih contoh itu I can give example, not book titles, but this is K-drama ya. I also like to watch K-drama. This the drama from Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. The title is Nevertheless. Ya, Nevertheless itu bukan itu si Song Kang ya sama si Han So Hye ya. Ini judulnya apa ya? Saya lupa. Baru main tahun lalu kalau nggak salah. Nah, ini mengenai um, 35 or 40-year-old women which still which still uh, living alone without any partner, and she is a designer. She is a fashion designer, and then she lives independently in her apartment in a big city in Korea, in Seoul. And yeah, he has, and then in one occasion she met with a man, photographer man, and the range of age between them is quite far, which is Song Hak Kyo is older than the man, and they are getting, oh yeah, the breakup. The title is breakup, and they are getting relationship, making a good apa making a good relationship each other, and they were dating, they were together, but unfortunately the parents from Song Hye Kyo is not allowed to marry with a man who has no good background of family. The family background is not really good, and yeah, that's the life, and that's the story from one of the Korean dramas, and I think it it derived from a title of the novel, I think, yeah. And yeah, the ending is not always happy, but based on the reality, not uh, dreaming something. Okay, next one. Contohnya ya. Nah, ini mungkin untuk bahasa Indonesia, di Indonesia mantan ini Luna Maya kalau nggak salah ini ya. Terus siapa ini? Cut Tari dan lain-lain ini ya. Ini agak kehidupan di kota besar ya. Kemudian next the last one. Aduh, sorry. Songlit novels. What is songlit novels? A novel genre made from an existing song. So the songlit genre novel can also be called as inspired by a song. Nah, ini kebanyakan diinspirasi dari sebuah lagu ya. Kemudian menjadi di diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan menjadi sebuah buku. Jadi book as inspiration of the writers to write novels based on song inspiration ya.
So the writers is inspired by a song that touching the feelings of the writers. Nah, ini disebut adalah song literature. Nah, contohnya apa? Biasanya bisa jadi imajinasi juga sih ya, tergantung persepsi si author atau writer ya. Ini contoh. Nah, ini apa karakteristiknya? The characteristics features the types of songs that are commonly used. For example, are songs that are hits or songs that have deep meaning. Oke, jadi kebanyakan song yang dipakai adalah song yang memiliki ya meaningful points ya, poin-poin yang bermakna begitu ya. And then based on author's imagination. Nah, ini contohnya Sebelum Cahaya. Saya juga baru tahu loh ternyata dibuat novel atau apa ini ya. Based on the Leto song ya, lagunya Leto ya. Sebelum Cahaya gitu ya, saya tahunya itu toh. Ini dibuat sebuah novel. Nah, itu mungkin ya teman-teman untuk pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-10-nya ini singkat aja. Ini sudah pernah saya bahas di awal-awal pertemuan. Sebentar, baterai saya mau habis. Saya ngecas dulu ya. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oke, lanjut ya. Ringkas saja. Ringkas, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini two major types of literature. Jadi ada prose kemarin ya, sempat kita bahas bersama mengenai prose itu apa. Ada novel. Nah, ini contohnya novel Harry Potter, Twilight, and then Jane Austen, The Count of Monte Cristo. Kemudian ada jenis yang kedua, short story. Jadi one plot, one single impression, not making in series ya, just one story ya, because it is short story. And then plays yang ketiga adalah drama. It is presented on a stage divided into acts and each act has many scenes. Kemudian yang keempat adalah legends. Nah, ini yang fictitious narratives biasanya tergantung culture, kemudian beberapa myth ya, mitos ataupun country-nya gitu ya. Then folktales. Nah, ini usually in narrative, biasanya animals. The writers is not clearly known, is not so well known by many people, just handed down orally, jadi spoken to spoken, mouth by mouth ya, mulut ke mulut ya, suara ceritanya gitu ya. Ini contohnya ada siapa itu? Aladdin ya. Then fables. Nah, ini berhubungan dengan apa itu? Ya, animals ya, fabel. Tapi dia folktales, dia fictitious ya. Inanimate things yang berhubungan dengan benda-benda yang bisa bicara gitu ya, atau animal di sini. Tujuannya apa? Enlightening the minds of children to events that can mold their ways and attitudes ya. Pasti ada moral value-nya yang akan diterapkan. Then 7 myths. Nah, ini mitosnya. Ada activities of gods. Nah, kalau di Yunani biasanya ada kerajaan-kerajaan, ada dewa-dewa gitu ya, heroes. Nah, ini pahlawan. And then a natural phenomenon or cultural practice. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kebudayaan.
Nah, anecdotes ini berhubungan dengan apa? Imagination, sesuai dengan writersnya. Essay, nah ini untuk yang prose, untuk opinion ya. Next, biography, ini seseorang yang menuliskan dia sendiri. Ya, kalau autobiography di orang lain, tapi ditulis sama penulis yang lain. News, nah sama, ternyata dia masuk prose. Everyday events in society, government, science, industry, oration juga ya untuk apa itu speech ya, apa itu orasi, kemudian poetry. Nah ini poetry kedua adalah puisi. Narrative poetry berhubungan dengan real or imaginary. Epic, nah ini jenis puisi ya, ada epic ya, silakan baca sendiri ya. Bisa berhubungan dengan hero. And then, nah ini contohnya ya, Tarsan mungkin itu, oh ada ayamnya. Kemudian metrical tales ini tapi dibuat semacam apa itu verse, ada iramanya ya, namanya ballad or metrical romance. And then, nah ini ballad sama sih, hampir kayak ballads, hampir sama kayak metrical tales ya. Dia menceritakan mengenai narrative poems. Then contohnya ya ini ya, Ballad of a Mother's Heart Chose La Filatira. Dan ini contoh lagi, ini contoh lagi. Lirik poetry. Nah, liriknya seperti apa? Ini kita bahas poetry-nya lebih short, simple, and easy. Types of lyric poetry, ada folk songs, apa itu? Tipe-tipenya ya, despair ya, terus asa, grief, kedukaan. Jadi biasanya dinyanyikan kalau dia bisa dibuat apa irama atau nada ya. And then sonnets nih 14 lines kalau soneta. And then contohnya, and then elegy, the feelings of grief and melancholy, and the theme is that biasanya kebanyakan elegy itu berhubungan dengan kematian atau hal-hal yang bersifat kedukaan, melankolis. Oke, number 4, ode. Ode itu noble feeling, apa ini, stanza. Contohnya ini ya, Psalms, ini jarang ini. Ini kayaknya udah nggak eksis lagi nih, Psalms. Oke, banyaknya ini agak, ini lalu ini nih, apa itu, lalu kompleks, lalu old ya. Ini dramatic poetry, masuk ke jenis poetry yang drama. Nah, ini biasanya dibuat menjadi monolog or dialogue in drama. Nih, comedy, nih juga amusing, sifatnya menghibur, tapi seringnya happy ending. Ini contohnya ya. Terus, next, melodrama. Ini biasanya dimainkan di opera. Biasanya juga tragedy or comedy. Ini juga seringnya happy ending. Annabelle ini ya. Tragedy ini death, success, satisfaction, campur dia di sini ya. Ada hero struggling, ada usaha-usaha. Contohnya ya Romeo Juliet, Hamlet, farce. Ini jenis yang lain, ini lebih ke absurd ya. Then social poems ya, ini ke poems yang diambil dengan kondisi di sekitar kita. The life of today ya. Ini koran, oh ini contoh apa ini? Literary composition that have influenced the world. Pertama ada the Bible, Injil, Quran, Odyssey ini untuk orang apa itu mitos Yunani, Mahabharata untuk India, Bollywood ya. Oke. Ini juga beberapa hasil karya yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman beberapa agama ya.
Oke, begitu ya. Mungkin cukup sekian pertemuan ke 9 dan 10. Teman-teman bisa pelajari lagi dari PPT yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga Google Meet ya, saya biar interaktif dengan teman-teman semuanya, walaupun hanya 3 orang yang aktif ya, Mas Bungan nggak tahu kabarnya. So that's all for today. Thank you very much for paying attention and watching my video record. Hopefully this video can enlighten your thinking of thought about literature world. Okay, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.